ते अठ आपले वडील हा तर याला आपले आज शोधू काय पाणी पाणी पादरा पादरा थपकल्यास काय घर चालू हा तर त्या लावला भुज नाही करी हा आमचं ते लावला हा मोठी पुता आमनी तर भुज नाही आऊन तर काय नाही घरच चालू हा चालू होय आणि त्याचा चार आता आदर मग वर निघा ना वर निघा त्याला करच काय तर ते भस्किन खेळ देवला पडी पेट्रोल कन थपक जास पेपर ना कागदम भरला पडतील पेपर हे र पेट्रोल र पेट्रोल र तर काय नाही बगाडे पाणी नाही हा गोठे नाही ला बाबा राम राम भगत बाबा राम राम किसा का बेस बेस ते एम्मा एवला बेसी छा देवमा त आपला यो अखे गावनात देव એટલે કઠોઈ મે આ તો होईल आज पडो आणि ની એ તો ખબર નહીં કેમ કેમ काय કે નહીં એટલે એમાં ઉભા રહેલા પડો બરાવલા પડ આપલા સાંગતી સાથ પાલવડે દેવ પૂજન એટલે યો આપા હલા એ દેવર અખી આધાર રતી આપલી ગામની बरोबर बरोबर नमस्कार मित्रांनो केम છો गुजर लोकમાં તમારું સ્વાગત છે જય જોહાર જય આદિવાસી जो आदिवासी रीत रिवाज मुजब आपले आता पाणी वर्षी घ्या झाडा फुटी घ्या आणि भाजी निघे आणि तर तेरा भाजीना हा तर देव पूजन चालू आहे तर बिरगाणમાં तुम्हाला दिसावा तर कना देव पूजता आहात ने कहा पूजला है आणि नाम वर्ष पूजता आहात ती आज ने व्हिडिओ માં પૂરી માં जानकारी લીન તો आता वडील बिलग ना अठ पेना तो मोरघा कापुला चालू आहे आणि दुसरा वडील वडील पाटील कारभारी गावना आगेवान बधा आजी के हैं आणि देव पूजला चालू आहे भगत बाबा अठ नारे बारे हमने पाटले सांगा जे अठ पाटले એટલે પૂજા જગ્યા નારે બારે લગાવા જગ્યા એટલે ભગત બાબા હા એલા મગ કામમાં હતા શોધું એલા राम 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 यो कोणा देव पुंज नाता यो यो देव काय यो पालवडे देव पालावडे देव ऐसा होय आता पाणी पाऊस चालू होई गया चालू होई गया होय येलवा का चढी गया बरोबर आता सागतीशा फाटी काठीवर जातील पोरसोर ढोर वासरू 12 वरला चौरला जातील बरोबर એટલે તેમાં हा काय वाघना धाक नागना धाक बरोबर आणि भूतसा धाक बरोबर ना होय એટલે સાગરના વાઘના બી સાગરના रहतील केकडवर जातील फाटीवर जातील तेरावर जातील उसावर जातील એટલે तो वाघना धाक होय नागीसरना बी ज्या जातात त्याला चरवांगणीना जपूनी जागा मिळणी बरोबर तो बी निघी उठ એટલે तो पहिला हात त्याला चौथाई देवला होय मागले गती हात आपले તેની એટલે કોનાला काही हुयो नाही त्याने માટે પૂંજला પડો તેને कोणाला पोर हा सोर हा कोंबोड हा तितर हा शेळी हा मेंढी हा भाऊ हा भिसे हा बाला बचे हा તેને માટે આપણે ઈ जो कोणाला धक्का नाही देवला पाहिजे તેને માટે पहिला त्याला पूजन कर देता કરી देवला होय मागले वखत आपले जगी राहुलं 5-4 महिना સુધી बरोबर તેને માટે ઈ માટે આપણે યો હનુમાનજી અંતિ તટા તો વાઘદેવ નગ દેવ લખેલા પૂજન हुई गे ना हाँ એટલે જંગલમાં જાવલા ભાજી તેરા કાહે બી કેકડ ભાજીला જાવલા તો કોનાला नुकसान नहीं हुआ तेने માટે અઠો આપણે નાગદેવ વાઘદેવ શાલા બધે શાલા અનારે અગરબત્તી કરી દીધા એટલે દુસરા જેથી કરીને કોનાला ઝાડીમાં જાવલા કોનાला કાઈ नुकसान नहीं हुआ तेने માટે અમને ગામને પાટલેલા અઠો પૂજન हुई ગયા અને આપલા ગાવના આગેવાन राम 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 बेसनी बेस 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 तो यो 9 વર્ષે પૂજલા જાય કે એક જ વર્ષમાં 9 વર્ષ 9 વર્ષ પાણી વર્ષ એટલે ભાજી નીગે એટલે પૂંજુલા યો પૂંજલા પાલાવડે દેવ એલા પાલવડે દેવ અને હારી હારી આ 13 ના દેવ યો જ 13 ના દેવ ની પાલાવડે દેવ એટલે એક જ आता दुसरा देव येईल ना तट गाव देव हा तट आपले पहिला हा तट पुंजन विधी करू आणि मागले गती तट आपले नागली ना वरी लेव कनाई 12 धाना आपले तह लेव त्यांनी पुंज टाकू ते मग सेलावर देव पती जातील आणि ते वखत आपले ते म्हणून दाना अख्खा जोडा कापला गावना हवात ना ते पण दाना 2-2 देव मग आपले पेरणी करूला ते मग 2 दाना टाकी देवला मग आपली खेतीना त्याला उपकार होय बरोबर ईशा हा आदिवासी रीति रिवाज मुजब અને ये गुंडा कहा नवला ये गुंडा એટલા માટે લાયા હાત વરિસ લા દેવ કરવામાં આવે એને હું બાસનાની ગૌસઠીન પડે તેને માટે ये स्पेशल देवने काम સ્પેશિયલ દેવને કામમાં જે ગઈ વર્ષ હાથ या તપેલા હાથ या થાળા હાથ या ડોલ હાથ કડિયા હાથ જે પણ વાટુના વસ્તુ હાથ તે ગઈ વર્ષ થોડાક લયેલ થોડાક એ વર્ષ ઘટના એટલે या ડોલ હાથ
या भात्या आहात 2 या लोटा आहात અને ચલેઠા આહાત એટલે મગ કોના બી દેવ પૂંજવામાં આવે તો આખા ગ્રામ સમિતિના જે વાસણ આહાત તે ઉખલી જાયશ ની ટઠો મગ दुसरा पासून सामान मागुला नहीं पड़ो ये बेस हुई ना होळा गामा आम्हाला ये बेस पटना का दुसऱ्या येऊन जेवण तेवून मागुला नाही पडो गामना बासणार होत समितीना तर आपले अखे लगन माही काम लागत आणि हा तर देव प्रसंग मा कने माही उपयोग होत बासना तपेला आहात देगडा आहात ढोल आहात आणि आजोठ काम तो सुबा मामा राम 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 तुम्ही काय रुसोडावा पाटील बाबा राम राम या आपले गावना पाटील हा वडील हा आणि बिशी बिशी तर काय काम करतले आजूबाजू लसन बसन फटफट करला पड़ो कटवट बोलो એટલે આબાલા સોલુલા ને આપાલા જ ખાવલા હા એટલે आता खावला होणार का मग आजू विधी बाकी आहे काही सामग्री तयार करीस ने मग आता तुला करतील होय पाणी यो पुढं ही येच समयला वर्ष काय मोडा वर्ष पाणी तर काही ना आपल्या अखातीलाच पडो पण तो पाणी नि बगाडा पाणी नि बगाडा आपली भूला आपली भूला ना आपले सांगून काही खराब दिलन मागून होणार आता खुला होईल पण तो खरेखर आहे से वखत ना अखातीला होऊनच पाणी चालू होईल ईशा ना अखातीला होऊन चालू होईल आपण चुकी ગયા ना अखातीला એટલે આદરા अठ अपना गावना टपलेला मी हा ई काय चोपडा लिसनी ये चोपडा गाव में जे फाड़ा उगरत होय होय ते फाड़ा ई लिखवा में ये है बरोबर कोना कने तारीखे कोड़ा कोनिक दिए लन काही दिदा काय है ना अखा टोटल अखा हिसाब राखला हिसाब राखुला પછી ये साइड उधार होय होय ये साइड जमा ये साइड उधार उधार म्हणजे ये कने देव में कोड़ा खर्च उपयोग होते हां का सिमगा में कोड़ा खर्च होइना अखात्री ने टाइम में कोड़ा खर्च होइना दशहरा में कोड़ा खर्च होइना गांवगढ़ में कोड़ा खर्च होइना पांडा कुंज ना खर्च कोड़ा तो ये साइड एक साइड पे नोंधुला यानी एमा जमा करला ये होन जमा करला ये कने एमन कठू ना अनाथ जे गावना कायदा जे लगन में गोठवता हाय हाय ते 1000 रुपया दिसा एमन जमा लेत हाय અને 500 રૂપિયા 1500 ગામના કાયદા કરેલ તેમાં તો 500 ગામ લોક ખર્ચ પંચ માને ये आता के गाम में माने पासे जमा करो बरोबर पाटील कारबार में पासे जमा करो तेमा मग तारीख वाइज नोंद दे હવે ગયા વર્ષ 13 पासून आता ये 13 ला 1 વર્ષના हिसाबમાં आता टोटल दाखवशी આ गावला માં આખા हिसाब दाखवी बरोबर आता टोटल होईना आज सुधी ना परदेश पासून 51,854 ની આવક होईनेल તેમાં ખર્ચે આજના ખર્ચની ગણા टोटल खर्च 16,450 वर्ष दरमियान होईना बरोबर हिसाबले खजानजी जे देगड़ा लया ये वासन लया यो खर्च बाकी પછી ये अठ सामान लया साधन सामग्री खावला चोखा तेना खर्च काची नोंद राखी थेवा ते मग एमा उतार देवला એ પછી એમાં ઉતારી દેવલા बरोबर એટલે ગાવલા એ પટુલા પાયજો કે બે બરાબર हिसाब बरोबर ये है नहीं तो कोई खावला नहीं लावो ते रीते मगमा ये जूना बिल्ला है रहतो છે अखान राखी थेवा बरोबर भाई तुम्हाला नहीं पटो तो ये में हेरी ले ये हाँ हाँ बरोबर ये दर वक्त ना जे दुकान मान सामान लय ये आखा राखी थेवा बरोबर नहीं पटो એટલે दाखवी देवला भाई ये हेरीले मा लिखेलो जखा नोंद करेल तो चला आजू अठ आपले टपालीला मी घ्या नाही आता जे होना तो पोषण बी घ्यात अठ कोंबडा बनवला चालू है आणि काय र तू किसा के मा लागी गेस तो येवला पडो आता गावना गाव देव हवा काय सोदे हवा काय काही पण येवला पडो कोंबडा खावला ना हवा जरो नहीं रह कोंबडा नहीं आपले सारा में ये गाव में येवला पडो आता ने जमाना में जुवान साला खबर नहीं सा किसान देव पूंजत काय
पण आपले येऊ तहान तर आपल्याला खबर पडील शिकिले आता डोगरा मरी जातील तर मागा मोहर आपलेच करू ना हा बरोबर बराबर पण એટલે એવલા પણ ના શિવા બાપા એવલા बरोबर પણ नाही तर कोणाक भुजा हात चेरे कोच ભુજા હાથને या હાય આજુ ये वडील हाती हेवला ले अठ गोठमा बिलग न हात ते अठ आपले वडील हात याला आपले आज शोधू काय पाणी पाणी पादरा पादरा थपक नाच काय गोट घर चालू हा तर त्या लावला भुज नाही करी हा आमचं ते लावला हा मोठी अपदा आमनी तर भुज नाही आऊन तर काय नाही घरच चालू हा चालू होत आणि त्याचा चारा तर आदर मग वर निघा ना वर निघाल त्याला करच काय तर ते भस्किन ठेव देवला पडी पेट्रोल कम थपक जास वेपर ना कागदम भरला पडतील पेपर हे र पेट्रोल र तर काय नाही बगाडे पाणी नाही हा गोष्टी नाही ला बाबा राम राम भगत बाबा राम राम किसा का बेस बेस देवमा एवला बेसी छा देवमा तर आपला यो अखे गावनात देव हाटले कठोई में तो होईल आज પડો અને એની એ તો ખબર નહીં કેવ જ્ઞાન काय જ્ઞાન એટલે એમાં ઉભા રહેલા પડો राहुला पड आपला सांगत दिसा पालवडे देव पूजन એટલે यो आपा हला ये देवर अखी आधार रती है आपले गावनी बरोबर बरोबर यो आपला परंपरा जहा गावना जुना रिवाज ना એટલે કોરલા જ પડો कोरलाच पडो ईशा हा आपला पालवडे देव तेरा देव आदिवासी विस्तारमा ये समयमा ઓકે ગાવા સામા કરત તો આજની 27 તારીખના રોજ આમને ગામમાં તેરા સોન ખાતા હા એટલે તો ये રીતે આદિવાસી રીતિ રિવાજ કરતા હા પાલવડે દેવ પૂંજતા હા તો आज तारीख એટલે 27 તારીખના રોજ આમને પૂંજન હોઈ ગયા અને સકા મગ તેરા ખાતી અને ती सकाळના વિડિયોમાં दुसऱ्या व्लॉगમાં દાખવીन તો ચાલા આજના વિડિયો હોડા જોહાર જય આદિવાસી